Mayong adlaw sa aton tanan. Mayong adlaw. Amen. No? Do hindi ka mo gusto sa mayong adlaw. Good morning. Tingala ko man na naka-Amerikana at sila tanan. English speaking kali na dire. Congratulations gid sa sining simbahan sa aton mga tumulo dire. Second year na. No, second year na dire sa sining lugar pero ang church is about 7 years. Wow, God's faithfulness. Praise God gid. Amen. Amen. Plakpakan nato na ang Ginoo. No? Amen. Kag nalipay gid ko nga uswag kag nagatubo ang hilikoton sang Ginoo paagi sa sining simbahan, no? And hopefully nga magasigi pagid tubo mapuno na ni. Pwede pa na toya pa dakuon pagid tong church no? So praise God for that. Ang aton karon ginahatagan dayaw kag himaya amo ang aton nga Ginoong Hesus for all the victories kag mga challenges nga nalampuasan ina tungod sa aton nga Ginoong Hesukristo. Amen. Let's all stand and then let's read from 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. May mga Bibles kamo, bukado nyo man. Kung wala, pwede man kita kalantaw diri sa ibabaw. Basahon naton singdungan. Everybody ready? Read. For there is one God and one mediator between God and men, and the man Christ Jesus. Hindi si Pastor Ivan ang mediator, hindi si Pastor Jemuel, hindi ang Papa, hindi man ang Mama, si Mama Mary, hindi man amo ang mediator. It is only Christ Jesus that is the mediator. Gani ang title sang inyo theme, amo man ang title sang aton mensahe, No Other Name But Jesus. No other name but Jesus. Lantaon naton kung ano ang ara sa kay Jesus. We'll look at several verses in the Bible and then we will wrap it up. Why there is no other name but Jesus. Pangamuyo anay kita. Heavenly Father, we thank you for this time and opportunity that we can worship you, we can praise your holy name. Lord, we ask that you would make us worthy. Forgive us all our sins in words, in deeds, and in thoughts. And Lord, I pray that you will accept our presence from the throne of your grace. Lord, bless us now. We really need you to bless us so that we become a blessing also to others. Empower me with the Holy Spirit, each and everyone as well, so that we receive your word, open our minds, our hearts to the truths of your word. And may we not only receive it, may we understand, and may we apply this in our lives so that we glorify your name forever and forever. In Christ's name we pray, we believe and obey. Amen, amen. Thank you, everybody. Please be seated. Gamito naton ang pulong Jesus. May mga pila kita diri ka puntos to describe our Lord Jesus Christ. We'll take the whole scripture para lang i-describe siya. Pero may ari kita diri 5 ka description sang aton Ginoo nga wala na gid sang iban nga ngalan pa. Number 1, let's start with letter J. There is no other judge. Wala na sang iban nga hukom. So hindi ini in order nga by number pero in order sa iya nga letter sa iya name. There is no other ultimate judge. Pwede kita hukman sang iban, pwede kita hukman sa mga tao, pero ang aton gid bantayan kung hukman na kita sang Dios. There is no other judge. Siling sang pulong sang Diyos, diri sa may 2 Corinthians 5:10, For we must all appear, tanan-tanan gigita, magaatubang sa judgment seat of Christ. Ambot kon pila diri sa inyo ang ginfilean sang kaso o kung kamo ang nagfile sang kaso, matubang sa judge. Ang iban sa aton, di wala. Kung may mga sala ikaw sa eskwelahan, pakadtoon ka sa principal. Tawgon imo ginikanan. May mga judge man kita. Or may iban nga mga tao nga maghukom sa aton mga hulag, mga pulong,
Very conscious kita. Ano ayhan ang ihambal sang iban nga mga tao sa akon? But are we conscious that soon we will face God in judgment? Nothing will be covered. Bisan ang mga sekreto naton, magagwa ina tanan. Sa subong gani, nakita tana ina tungod sang technology. Makibot ka lang, ato ka na, gin-post ka na dito sa social media. May na mga nagahukom na sa imo, may naga-comment. Either ga-like sila o kung ga-dislike, gina-bash ikaw, uso na kayo subong. Mga ginahimo naton, abi naton wala sing nakakita, pero ato na gaka-viral na gali. How much more ang aton Ginoo? We must all appear before the judgment seat that everyone, kada isagid sa aton, may receive the things done in his body, whether it be good or bad. Ini nga judge naton, he is righteous. May iban nga mga tao nga mag-misunderstand sang aton nga ginhambal, sang aton nga ginhimo. But God never misunderstands. He understands us. Kag balaan niya tanan naton nga motibo. Balaan niya na ang tanan naton nga ginhuna-una. Dapat siya ang aton nga kadlukan. That's why the Word of God tells us we should not only love God, serve God, but we should fear Him. He is the ultimate judge of all. Tanan-tanan kita paghukman niya. Revelation 19:11 says that John saw the heaven opened. May nakita siya nga white horse. May nakita siya nga nagapungko sa sina nga puti nga kabayo. Gintawag siya nga faithful and true. And in righteousness he doth judge and make war. So ini nga judge, hindi lang siya amo ang judge nga magahukom sa tanan, but he is a righteous judge. He will judge fairly. Hindi siya pwede mabakal. Hindi siya pwede maistorya. Pag mag-judge na siya, piho na gid ina. No wonder nga dapat gali siya naton man ka respetuhon, kagkadlukan. And he is able also to make war. What does that mean? Ini nga judge, siya man mismo ang executioner. He is a powerful judge. Ang mga judges naton sa aton pungsod, they can only bring judgment. And sometimes, ilisan pa. Pwede pa ma-Court of Appeals. Pwede pa masaka sa Supreme Court. No? Pero iniya nga judge siya, final na ni, wala na iya sang Court of Appeals, wala na iya sang higher nga judgment. Kag, ang aton mga judge siya, wala ni sila policing authority. But singanon wala sila poder, wala sila authority nga sila man magpatuman. Kung ano ila judgment, masugo na sila sa pulis. Ari arestuhani, ari sulod na nato sa prisuhan. But this judge, he is all powerful. He is a righteous judge and he is able to follow through sa iya nga judgment. Siya mismo. He is able to make war. So, hindi ni tiyaw-tiyaw si Jesus. Amo gani siling ni Jesus, he that rejecteth me and receiveth not my words hath one that judgeth him. Aring mga pulong sang Dios na plastar niya diri. Silinga kung isikway nyo ini, hindi nyo ni pagbatunon, may maghukom gid sa inyo. Anong magahukom? The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Ang iya man pulong among gamiton nga maghukom sa aton. Amo na nga kung kaysa may mga maghambal sini, may maghambal sa to, bisan mga manugwali pa, bisan ano pang ila nga title, bisan mga PhD pa. Manami sang ila ginahambal, kinanglan na reflect gid ina against the words of the Lord Jesus Christ. Because nobody else will judge us. Not even Mary, not even the apostles, not even the apostle Paul will judge us. And we will be judged according to the words of the Lord Jesus Christ. So muna nga kung may ara ka nga
tuuhan nga prinsipyo sa kabuhi, may ara kaya nga ginatuuhan abi nga bagay nga gintudlo sa imo, kinanglan didto mo na iya ibalik gid sa pulong sang Dios. Pulong ni Jesus. Because in the end, we will be judged according to what He has said. Now, hindi lang judgment nga may ara nga multa, may ara penalty. Pero sila nga diri sa Revelation 22 verse 12, Behold, I come quickly, and my reward is with me. Siya man ang magahukom kung sino ang dapat magbaton sa mga pagpakamayo, sa mga rewards, kag ano kadamo sang rewards. Masiling kita ba, maayo na to sila kay they have all the opportunities. They have all the opportunities to serve the Lord. Kami ati, ano man lang amon masarangan, way manggani ko abilidad, way man ko alam. God will judge us righteously and accordingly. My reward is with me to give every man according as his work shall be. Hindi nga nabase kita nga naga-competition kita, nga mas maayo to sila ya, so mas damo ila rewards. We will be judged with equity, fairness. Kung ano ang ginhatag sang Ginoo sa imo, amo kamandira nga hukman. So hindi kaya ka balibad nga masiling ka, di jutay lang ako niya masarangan, hindi na lang kuya mag-alagad sa Diyos. Maito sila ya kay damo. Problema gani kung damo. Problema gani kung magsigi pa kita pangayo sa Diyos ang blessings, because to whom much is given, much is required. Amo nang hambal sang pulong sang Diyos. Amo na kagabi ara ko sa isa ka Thanksgiving nga event and nag-preach ako dito, and amo man ang ginhambal kay Thanksgiving nakapasar sa board, cum laude, dinami gid pasalamat. Pero gin-remind kita sang pulong sang Diyos, the more God blesses you, the more He requires of you. So hukman kita sang Diyos according as your work shall be, according man sa iya nga gin-bless sa imo. So don't think that blessings are just for you to enjoy. God's blessings are His equipping. Gina-equip kita so that we could serve Him more. Kung talented ka, the more you should serve the Lord with your talent. If God has given you a high position sa imo trabaho, you serve the Lord that way. Kung gintagaan ka sang Ginoo sang alam, sing good health, sing aton youth, no? Ang aton strength, gamiton tanan para sa Dios. Because He is judge, and He will judge righteously. His judgments will have no respect of persons. Wala ni siya sing ginapasino-sino. So tigulang ka man, bata ka man, pastor ka man, He will judge righteously. So there is no other judge like this. Wala na sang iban nga hukom nga pero sini. Can you name a judge na daw amo sini? He has all the authority and He knows everything. He would judge righteously and He could also reward righteously. There is no other judge like our Lord Jesus Christ. Letter E stands for the word example. There is no other example for us nga dapat tasundon sa aton kabuhi. Sa subong maglantaw ka lang sa internet, kadamo sang ginatawag nga mga influencers. Kay ginatawag sila influencers, kay gina-influence kita. Amo ning iya makeup, amo ning iya ginasuksok, amo ning iya ginahimo, gina-emulate naton ang aton nga mga worldly idols. Bawo kanami saya tingog, ilugon ko man na. No? Pag tumukar ang My Way, ang tingog sang tanan daw sinong nagakanta sina, kanday Matt Monroe, kanday ang iba naman kung magkanta naman sa karaoke daw tingog nila, ilugon nila daw si Elvis sila. But you see, we have no other example nga dapat tasundon. Anong example nga ginhatag niya? John 13:15, nang hugas si Jesus ang tiil sang iya mga disipulo. Kag siling niya, For I have given you an example
that ye should do. Ang balyagid, should do. Kinahanglan gid nga sundon ninyo kung anong ginhimo ko sa inyo, himuon nyo man. Anong iyagin hatag diri nga leksyon sa mga disipulo niya kag sa aton man tanan? He gave the example of a humble servant. Humble servant. So kung mag-alagad kita, we should serve in a humble way. Lain niyang uso sang kalibutan, public servant kuno. Pero balaan nyo maning mga public servants naton diri. Daw sila pa yang gamandar, sila gaya pinagusto. But Jesus gave us the perfect example. Siya mismo nga creator sang bugos nga universe. Yet, He came down, took the form of a servant. Example of a humble servant, serving others. 1 Peter 2:21, nagasiling diri, for even hereunto ye are called, because Christ also suffered for us. Naganto siya para sa aton, leaving as an example that ye should follow His steps. Ara naman ang word nga, should, kinahanglan gid. Oftentimes when we think of serving the Lord, ang inaisip naton, sadya ni. Kag kung hindi na gani sadya, daw maatras na kita. And yet Jesus showed us the example that when you serve, you don't expect comfort, you don't expect convenience and ease. He could have come into this world as a prince. Pwede siya nga, he could have been a rich man. Pero nga ginpili, yagid nga pigado siya. That was the example that He set. In service sa Ginoo, hindi na ya tanan lang nga tsimpo tawhay. In fact, mayo lang gani kita nga ari kita diri sa sining pungsod, sa iban niya nga mga pungsod, ang ila pag-alagad sa Dios tama gid ka ipit. Kung natawo kita abi somewhere in Africa or in one of the Muslim nations, budlay. And yet we take for granted ang aton kahimtangan nga tawhay kita. Jutay-jutay lang yang nga problema. Let's say, baw kanami diri may aircon, kung napatay abing aircon, nag-brown out. Ay na, no man to man, kaginot man na di man. Naanad na kita ya sa tawhay. But our Lord Jesus Christ, He gave us the example that serving God could lead to sacrifices. May mga sakripisyo gikita ngayon. Even though you don't want to do it, even though you don't feel like doing it, even though may mga hindrances, padayon, gyapon, padayon. So we should follow His example. Amo gani ang baldiri ni Paul sa may Romans chapter 12 verse 1. Because of the mercies of God, damo ng iya kaluoy nga ginhatag sa aton, we present our bodies a living sacrifice. Sacrifice. That is the example that Jesus gave, na-realize na ni Paul. Maayo iya kahimtangan, Pharisee siya, pero sang nakilala iya si Jesus, siya na ang gina-persecute, nag-sacrifice na siya. Di amogin man na. This is the acceptable service sa Ginoo. To live a life that is holy is difficult. Mabudlay. Mabudlay ang tumanon mo ang pulong sang Diyos. Mabudlay nga lagaron mong Diyos. But that is acceptable. It is our reasonable service. Also, Jesus gave us the right kind of mindset. Kung ano ang mindset naton, ibase ta ina sa kay Jesus Christ. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Anong mindset naton? Kada isa sa aton may ara nga breeding. Diri kaya na tao sa amo ni nga panimalay, kung ano man dira ang mga kinaiya sa sina nga panimalay, laban-laban ma-adapt mo gid ina.
Kung sa diin kaya nga kultura, amo man na iyang gina-adapt naton. But you see, Jesus came to change us. If any man be in Christ, he is a new creature. Hindi kayo magrason nga, ti amugid ko niya. Halin sa una mo na kami niya. Amugid niya kami. Amo niya ang gindak-an namon. If it is not according to the mindset of the Lord Jesus Christ, you change. Kinanglan magbaylugid. Kaya ang tuyo sang Ginoo nga ginluwas kita is so that we become again in the image of God. We were created in the image of God. Sang aton pagpakasala, nagsunod na kita sang aton mga kaugalingon nga mga personalidad. Ang tuyo sang Ginoo nga ginluwas siya kita, hindi lang akwaon kita sa aton mga sala, kag hindi na magkadto sa impyerno. That's just part of the package. The whole package is, He saved you from your sins, and then He saved you from the lake of fire, and then He wants you to change back into the image of God. Amo nang ginpadala yagid mismo si Jesus, wala lang siya nagpadala sang angel. Pwede man yung angel nga makapalansang sa krus. Angels can take the form of a man. Pwede man sila madugan. They can also live holy lives. Pwede man to sila nga malansang sa krus. But there is only one image of God. In the book of Colossians, it says, His dear Son, the image of the invisible God. That is only Jesus. The angels, they are not the image of God. Only Jesus is the image of God. Amo na siling sa Ginoo, padala ko ikaw, luwason mo sila, and change them back into our image. Amo nang ara ang Holy Spirit to give us the fruit. Love, joy, peace, long-suffering. Amo ng karakter ni Christ. So, kinanglan i-evaluate naton aton kabuhi. Are we changing into the mindset of the Lord Jesus Christ? Siling ni Peter, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. With the same mind. Damo kitang mga problema, kay na, ginaistorya lang itong mga problema. Saying ko, away lang ka mo kabalo sang libog ko subong. Hindi na ko ka-insindi sang kaimtangan ko di. Di paano ko na ginatubang? Mga muni nga verses. Saying ko, dapat i-change kong mind ko. Kung nag-antos Jesus para lang maluwas ako para sa likoton sang Diyos. Nga hindi ko yabi mag-antos para sa likoton sang Diyos. Siling sang pulong sang Diyos, ang sulugoon, hindi dapat maglabaw sa agalon. Kung ang agalon nag-antos, nga hindi abi, kita man. No? For he hath suffered in the flesh has ceased from sin. Part of suffering naton is not suffering because of sin. Nag-antos kita kay nakasala kita, kundi nag-antos kita kay hindi na kita makapakasala. Isang una, binaanad na kita sang pinagusto lang. Pagusto kung ano luyag tayo moon, anong luyag ta nga ihambal, pagusto lang ta. Pero atong pagpinagusto naton, nagalid man sa aton gali sa pagpakasala. Ti kung wala kita naanad pa, no, for instance, naanad ka pa ya mamuyayaw, no? Ti kinanglan unta taon manana, ti kung kaysa hindi mo mapunggan. Naanad kaya magbinutig permi. O kung may bisyo ka pa, you have to do away with that. Kinanglan i-change mo gid ang imo nga mind because that is repentance. Repentance is the change of mind. Dira ma-start. So kung wala ka pa maanad, nga buhian mo imo mga malain nga pamatasan, mga lain nga pangginawi, daw gaantos ka. Pero once maanad ka na sa pagkamatarong, ma-realize mo gali, nga ang pagpakasala gali, amo yang nagadulot sa pag-antos. You have been free from that. So you have to change your mind. Paul said also, in 1 Corinthians 11, be ye followers of me. Amo nang ambal sa iban, ti sundon tabla si Paul, kay siya mismo naghambal nga sundon siya.
Di mo nang gina-claim sang iban nga si Paul gid, pero anong sugpo niya? Sige nga, gas, sunod ka mo sa akon, kay si Kristo akon niya ginasunod. So, sa kay Kristo man gyapon diretso. No? Pero kung sundon mo ang tanan nga ginhimo ni Paul, Paul was not perfect. No? Bisan si Paul gani naghambal, may mga bagay nga gusto ko himuon, hindi ko mahimo. May mga bagay nga hindi ko gusto himuon, amo na yang ginahimo ko. So, mas mayo diretso kita diri kay Jesus as our example. The higher your standard, the better ka man, hindi ba? Kung ang standard mo diri lang, hindi taman ginamalambot aton standard eh. Kung diri lang imo standard, hasta ka lang di. Pero kung taas imo standard, at least ari ka man diri. So ang pinakataas gid kag pinakamayo nga standard nga ilugon naton amo ang kabuhi ni Jesus Christ. There is no other example. In fact, si Paul nagsiling, if any man teach otherwise, consent not to wholesome words. Kay sino wholesome words? The words of our Lord Jesus Christ. Ginatudlo yaman gyapon dito kay Jesus, to the doctrine which is according to godliness. Ina siya kung lain na iya ginatudlo, kung hindi parte kay Jesus. He is proud, knowing nothing, doting about questions and strife of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings. Ginpangmit lang niya lang, negative ang matabo sina. No? Kinanglan sa kay Jesus gid. In works and in words, Jesus is our example. In fact, Paul says, this is perverse disputings, men of corrupt minds. That's why we should have the mind of Christ. Destitute of the truth. Wala sila sa kamaturan. Kaya nga, ang kamaturan ara sa kay Jesus. He is the truth. Supposing that gain is godliness, and Paul here then advises, from such withdraw thyself. Hindi ka dira. Basta pag hindi gani si Jesus ang ara sa babaw sang pedestal, wala ka na dira. No? Hindi ka na mag-uyang sang imo tsimpo dira. Siling ni Jesus, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Wala man ga butang sang icing si Jesus. Masiling siya, follow ka mo bla sa akon kay nami na diri, sadya na diri, happy lang kita, comfortable blessing sa aratanan. No. He says it's going to be difficult. You have to take up your cross daily. Adlaw-adlaw pa. You have to deny yourself. Gusto mo ni, pero kung hindi gusto ni Jesus, di balibaran mo imo kaugalingon. Hindi na lang kuya sini, kaya hindi man niya santo sa ginhambal ni Jesus. It will take a lot of sacrifice. But if you just continue to follow and follow Him, He will lead you to everlasting joy and happiness. Didto to ya ang blessings. Nga amo sina. I'll just give you an illustration. Sang una, ari kita ya sa kalipay sang Diyos. Maayo to ya kaimtangan ta when we were in the image of God. Garden of Eden. Galing sang pagpakasala naton, nagsunod kita ya sa panulay, layo na kita kayo sa blessings nga tutuod. Ang gina-offer diri, blessings ang kalibutan, blessings ang panulay. And so when you repented of your sins, that means you turn, you have a change of mind, you turn. Pero layo patuya ang blessings kayo. Hindi kayo mag-expect nga pag-turn mo ya sa Ginoo, happy na dayon tanan. No, you are way, way off from the blessings of God. So mo na siling ni Jesus, diri, balik diri, follow me. And the more you follow Him, the better it is. The better it is. Pero sa sugod budlay, amuning naanda naton, pakasala ang mga kalipay sang kalibutan, so you have to turn, you have to change, budlay sa sugod. But follow me, take up your cross daily, follow, change, change. And sa dugay na anad ka na maghimo sang maayo, na anad ka na maghimo sang righteousness, kabudlay naman to magbalik. Huh? Pero kung hindi ka mag-change, sa ari ka lang diya perme, di wala sang asinso ang imo spiritual life and you will never truly have the joy of the Lord.
So that's why he says, follow me. Dito pa ya, sige lang, sunod lang, budlay pa na, kay sugod pa lang. Sige lang, follow. And later, dira mo na yung pan nga, baw kanami, we grow from glory to glory, and finally, ato nakitaya sa aton glorified bodies mismo. So we should have Jesus as our example. Letter S, no other Savior. No other Savior. Of course, ang inyo text diri is Acts 4. Starting with verse 10. Siling dira, be it known unto you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, arangalan niya, dayon kadto ka na sa verse 12, neither is there salvation in any other, there is none other name under heaven given among men whereby ye must be saved. Wala na isang ibang nga ngalan. Hindi ngalan sang relihiyon, kadamo-damo reliyon. Ang tao nag-imbento sang puwerte kadamo reliyon. Sa baptist pa lang nga daan, damo-damo man ang bahin-bahin sang baptist. No? Mga taga Boulevard nga, ari ka mo diri, atoto yung aton to, Boulevard to. No? Atoto yung kaluwasan, tato, lain to yung aton kaluwasan. Amo sina? No. Wala diri ang kaluwasan, wala ang kaluwasan sa reliyon, wala ang kaluwasan sa tao. There is no other name, only by the name of Jesus Christ. We cannot even save ourselves. Ang reliyon hasta lang na iya sa pagtudlo. Ang aton nga good works is not enough because we started as perfect. Holy kita sang una. Dayon, nagpakasala, hindi na holy, damo na sala ta. Dayon masiling ta dugangan ta aton good works, kulang na. Holiness ang kinanglan sa Ginoo. Nobody is holy, nobody is perfect. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He had saved us. Kung wala na luoy ang Ginoo, wala iya ginpadala si Kristo Jesus nga magbayad sa aton mga sala, wala gid kita ya tsansa. There is no other name. John 3:16 nagasiling, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Wala na iya sang iban. Only begotten. Hindi gani ang reliyon, hindi man ang mga apostles, hindi man si Mary, hindi man nobody else. Ang aton kaluwasan ara gid lang sa iya. That's why Jesus declared, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wala na sang iban gidya nga palagyan nga makakadto kita sa Dios. So you better decide kung sino mo Savior. Religion is not the Savior. Damo nga mga reliyon na naimbento halin sa una, nagkaladula ng iban, nagbulos naman iban mga bag-o. Ining aton, sa ulihin ni, madula naman may mabulos naman ang iban. Only Jesus is the Savior, no other Savior. Letter U, there is no other unchanging character. Wala nagabaylo. Nga importante ini nga wala nagabaylo. Budlay kon ang imo ginatuuhan, gabaylo-baylo. Base bla magbaylo, isip, yaya, buwas, kag wala kakabalo, lain naman. Amo ning mga doktrina ginatudlo subong nga gabaylo-baylo kuno. No? Baylo halin sa una, nagbaylo ang Dios, nagbaylo. Ti paano mo na mabalaan bi kung sano siya mabaylo? Base buwas mabaylo siya o kung base nagbaylo na ganito last week. Ay wala na nausong mga baptist subong, wala na di sa lista namon, why kamo da kabalo? Oh. He has an unchanging character. This is, I believe, one of the greatest tool of Satan to declare that God changes. He changes.
ang plano sang Ginoo halin kuno sa thousands of years nagabaylo-baylo. Kung sa aton thousands of years na, pero kung sa Diyos siya, inadlaw pa lang na. One day for God is para sa aton 1,000 years. So kung masiling sila 6,000 years na from the day of creation, para sa Ginoo ya, anong pa lang na ikadlaw? Do kadali man sina para sa isa ka persona nga anong pa lang kadlaw, nagbaylo na iya isip. This is very important. No wonder He is called the rock of our salvation. Amo nang meaning sang rock. Nga rock, gidhaw, nga hindi ginhimo nga the leaves of our salvation, the flowers of our salvation. Nga rock, gidhaw. Oh? Ano ang connotation sang rock? The rock never changes throughout all ages. Kung amo na kurtiya, amo na gyapon. Oh? There is 1 Corinthians 10, verse 1, Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. So Paul is talking about how the Israelites passed and divided the sea. Halin sila sa Egypt, pakadto sa promised land. And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. So motong ila baptism. Atong cloud nga nagaupod sa ila, kag pag-agi nila to sa Red Sea. And then, verse 3, and did all eat the same spiritual meat. Padalaan sila sang Ginoo to sang mana, padalaan sang mga pagkaon, ginasaysay diri ni Paul. And then, sila nga, and did all drink the same spiritual drink. They drank of that spiritual rock that followed them. Wala sila tubig. Kung natandaan nyo ng story, wala sila tubig, reklamo sila sa kay Moses, siling sang Ginoo, hampakon ang rock, nagwa ang tubig. Kaduhain na natabo sa wilderness of Zin and the wilderness of Sin. Duha ka places na. Later on, reklamo naman sila. Wala tubig. Siling sang Ginoo, hambala ang rock. Ang sala to kay Moses, kay ginampak niya naman liwat. Pero halin sa tubig, halin sa rock, tubig naman. When I read this, abi ko ya sang unaya, may tubig lang to ya sa rock. But the Word of God says, and they drank of that spiritual rock that followed them. It was the same rock. Kaya mo nangambal sang pulong sang Diyos. Nagasunod sa ila. And who is that rock? Siling ni Paul, and that rock was Christ. That rock was Christ. Upod nila ya si Jesus. Although hindi pa siya kilala as Jesus, but He is the Son of God. He's been with them. That's why ang promise ang Ginoo halin sa Old Testament, pakadto sa New Testament, I will never leave you nor forsake you. He does not change. He does not change. Ining mga symbols ni makita talang abi naton figures of speech, but it is teaching us who Jesus is. He does not change. He is the same rock. There is a Jeremiah 31:3. The Lord hath appeared of old unto me. Halin pa sang una. Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Ang gugma sang Ginoo sa aton, wala naga-change. Kita lang yang naga-change. Kung kaysa masiling ka, Ginoo daw, grabe, nang ginaya problema ko, hindi mo na ko palangga. Sige Ginoo nga, makambal kasi na. Natag ko na ganing akon nga anak para lang maluwas ka. My love for you is everlasting. Ang love ya sang tao, galing-lain. Ang love ya sang Ginoo is different. It's agape love. That's why His love is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. The fruit of the Holy Spirit is love. Iyan na ya love.
Kay once ara ng love niya sa aton, we can love even the unlovable. We can love even our enemies. Pero kung aton lang niya love, gadipindi na aton love. Kung ayuhan kita sang tao, love ta siya. Pero kung hindi na siya mayo, ti-hate ko na siya. Di ba? O, bisan sa mga mag-asawa, amo na sa ulihi, ga-divorce na lang, wala nang love. That's human love. But the love of God is different. It is unchanging. Unchanging. Numbers 23:19, God is not man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, shall he not do it? Or hath he spoken, shall he not make it good? Damo na siya ginhambal nga mga promesa alin sa Old Testament. Pag abot niya sa New Testament, gina-fulfill niya. Ang iban sina, gina-fulfill niya pagid sa aton chimpo and in the future. He never changes. His promises are true. Sila nga diri sa Ezekiel 12:25, for I am the Lord, I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass. Pag mahambal ko na yan, matopa, ginaya. Saligan nyo lang na. Isa ka best si Jesus, bago lang nagpakaon sang 5,000. Sakay sila sa sakayan, sila nga, we will pass to the other side. Naghambal na siya sina. Siling sa mga disciples, sige, paway ka lang na. So nagtulog siya. Sang nagapanakayon sila, nagbagyo. Grabe ang balod. O na siguro, confident ang mga disciples, kay anadto sila kanay Peter sa panakayon. Pero naggrabe na gid, kinulbaan na sila. Pinukaw nila si Jesus, kangambalan, Lord, don't you care that we perish? Maglamatay na tadi. Ambal sang Ginoo, once magwa na ang pulong sa iyababa, matupa ginaya. Wala nila ginsaligan ang ginhambal ni Jesus that we will pass to the other side. Amo na nga very important, we know the Word of God. Tuon perme, basa sang Biblia, para mabalaan mo ano nga mga promisang aradira. A Bible scholar said that the Bible is filled with more than 300 promises of God. You could take one promise every day for the whole year. Every day, may promise ang Ginoo. And these promises are repeated more than 3,000 times. Ti kung tutuod ka nga gasalig sa Dios, you rely on His Word. Siling niya, pag magwa na yung pulong sa baba ko, that's it. Wala na kinanglan permahanay, kontrata. Wala na kinanglan kita kasuhay sa ulihi. Sukton nyo ko, padalaan sang billing. Wala na. Matupa, ina. Pabutan nyo lang. In the book of Hebrews, talks about Jesus again. But this man, because he continueth forever, hath an unchangeable priesthood. Kung ano ang iya nga posisyon, why naga-change, kung ano iya responsibilities as a priest, siyang mediator naton, amo man nagyapon, why na nagabaylo. And yet may mga tao subong nga nagapating ang Diyos nagabaylo-baylo sa iya plano. Kay base na postpone, na palpak. That is all a lie. Siling ni Jesus, I am the way, the truth. I am the truth. When I speak the word, that's it. Hindi na yung mabayluhan. Heaven and earth will pass away. Everything in the whole universe is changeable. Pero ang pulong sang Diyos, hindi na yung mag-change. He is the same yesterday, today, and forever. May isa siya ka-promise nga siling niya, go ye therefore and teach all nations. Soul winning ka lang, i-share ang gospel. Anong iya promise? And lo, I am with you even unto the end of the world. Ano ni ka-importante nga promise? There is a teaching, no, kag isaluot ko gini kay sala ginaya kayo nga magsiling sila mag-tribulation, mag-great tribulation, ang Holy Spirit kwaon. Di na naghalin nga bersikulo na.
The more gani nga kinanglantang Holy Spirit kung tribulation, kaya mo nang iya trabaho to comfort us, to empower us. And this is the promise of Jesus, that as long as you continue to witness for the Lord Jesus Christ, He will never leave you nor forsake you. I will be with you always, even unto the end of the world. So inang teaching nga magsiling nga during sa Great Tribulation, mahalin ang balaan nga espiritu, that is the devil's doctrine. There is no verse. Jesus did not promise that. Baliskad ang in-promise ni Jesus. The more gani nga magtindog kita for the gospel, the more He is with us. Di damo na dira witnesses during sa sina nga time. May ginhambal gani nga 2 witnesses. May ginhambal nga 144 witnesses. May madamo gani magkalaluwas. Paano na sila maluwas kung biyaan sang Ginoo? Kung pwede malanggali na nga kinanglan tapang balaan nga espiritu. No? Jesus is unchanging. That's why you will know the false doctrines if you go to the words of Christ. Kung ibase ninyo sa words of Christ, you will know sala ni. Kaya wala niya ginhambal ni Jesus. Amo na yung ginhambal niya. Because Jesus is unchanging. So kinanglan, importante ni nga mahangpan tagid ng aton Ginoo, wala na siya nagabaylo. Lastly here, letter S. No other sovereign. Wala na yasang labaw pa sa iya. Wala na yasing agalon pa. Silinggani diri Romans 14:11, for it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess. Every knee. Ati kung wala kaya tuhod, hindi ka kinanglan magluhod eh. No? Every knee shall bow to me. Because He is sovereign. He is Lord. Revelation 17:14. They shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. Speaking about Jesus. For He is Lord of lords. Agalon sa mga agalon. Hari sa mga hari. So hindi lang sa iya isa sang mga hari, kundi siya pagid ang pinakalabaw nga hari sang tanan. Yang pamangkot dira, may ara ka pa iban nga mga agalon sa imo kabuhi? Nga galabaw pa sa kay Jesus? May ara kita nga mga idols? Jesus said in John 13:13, ye call me Master and Lord, and ye say, well, for so am I. Wala iya gina-deny ina, wala iya ginamba, hindi ako sina. Kung kaysa makadto ko sa office sa may molye, tapos ang dito sa piyak, mga tinawos ang akon kasin, pag makita ko na nila, masiling sila, oy boss, ari ka boss. Singko hindi nyo kuya boss, ang boss nyo to tutuya sa sulod. Si Kasato yang inyo boss. Budlay na yakon ako boss nyo. Disimbre na nga daan. Basi, ngayon na kamo 13th month sa akon. Ang boss nyo at tutuya. Gina-reject ko na. But Jesus said, no, you're right. You call me Master and Lord. That is right. I am the Master. I am Lord. In fact, siling niya, all power is given to me. All power. Kagdini nga power in heaven and in earth. Di may labaw pa dira. He is sovereign. But do we treat Him as sovereign in our life? Kung kaysa ang Ginoo pa yang suguon ta. Ma-pray kita. Kung hindi siya gani magsabat sa prayer naton, sugod kita sa iya. Sino galing sovereign? There is no other name. Ano ganing letter J? No other judge. Letter E? No other example. Letter S? No other Savior. No other unchanging character. And last, no other sovereign. Ang pamangkot, kumpleto bala ini siya sa imo. Sa mo sini. Damo pa na actually. Pero ginpasanto talang sa iyang ngalan. Is He your ultimate judge, your ultimate example? Is He your Savior?
Ginasaligan mo bala iya pulong, nga wala siya nagabaylo, kag siya man bala imo Lord. Siling sang pulong sang Dios, but as many as received Him, to them gave He power to become the children of God, the sons of God. Tinabaton mo na bala si Jesus? Paano mo mabaton si Jesus? Ginambal man ni John, even to them that believe on His name. Magtuo sa iyang ngalan. Ara gyapon ngalan gyapon. Ano gini nga ginamit lang gid ina ang ngalan? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through pamangkot nga agin kompleto yagid. Nga hindi lang through Jesus. Nga hindi lang through Christ. Insindido naman na. You see, ang pulong sang Diyos, daw pariho gid na iya sang mga layi, sang aton nga nasyon. Every word is very important. Even the comma and period is important because it could change the meaning. Amo na nga siling dira nga not one jot or tittle shall pass away. Bisan kudlit lang, importante. Kung abogado ka, mabalaan mo ni. Islan mo lang ang word, lain na. Dira na mapirdi o kung madaog ang kaso. Tinga ginhambal gid diri Jesus Christ our Lord. Nga hindi lang Jesus, nga hindi Christ, nga hindi lang Lord. Ginhambal kay na you believe on His name. What does the name Jesus Christ as Lord mean? Jesus in Hebrew is Yeshua. That means Jehovah my salvation. God my Savior. You believe that Jesus is not only man but He is God. And He is the Savior. And you should receive Him. Batunon mo bilang imo gid ang kunon mo. Hindi pwede nga magtuo ka sa iya bilang Savior lang, pero hindi siya Diyos. Iban ka siling, manluluwas na siya, pero tao lang na siya, hindi na siya Diyos. You have to get the whole package deal. Believe Him that He is God, He became man, and He is the Savior. Christ means the Messiah, the chosen one, the anointed one, the only one. So kung tabuon mo gali ang ngalan nga Jesus kag Christ, ara nagaling mensahe dira sang gospel. Pwede ka nagali ka share lang sang gospel even just by explaining His name. He is the only one, the only God, the only Savior. How about Lord? Nga ara gid dira ang Lord. Lord means master. Kung tutuod ka nga nagtuo, nagatuman ikaw. Kung wala ka nagatuman, questionably ang imo pagtuo. Because the proof of your faith is your obedience. Obedience. Kaya nga, may balaan nga espiritu, ginbutang da sa imo, ang balaan nga espiritu, manghikot ginaya. Makonvict ginaya. Amo tong gin testimony bla kay na, nga bisan mag-backslide, daw ginahikot gin mabalik. Daw hindi mapahamtang. Magdinungol, mabalik gid. Kay may balaan nga espiritu. Pero kung magdinungol, kag wala na konbiktar, ti wala balaan nga espiritu, wala maluwas. So if a person says, nagatuo siya, ang result sina, magatuman siya. Ti ano kung hindi nato ni pagbatunon? Anong konsekwensya? How shall we escape, siling diri sa Hebrews, if we neglect so great a salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him? Anong konsekwensya? There will be grave punishment. Revelation 21:8 nagasiling, ang mga may nadlukon, mga di matinuuhon, mga nadagtaan, mga manugpatay, mga makihilawason, mga babaylan, nagasimba sa mga Diyos-Diyos, tanan nga butigon, ang ilabahin mangin sa linaw nga nagadabdab sing kalayo kag asufre. You cannot reject Jesus. You cannot reject. You do not dare reject Jesus. There is no other way. There is only one. One way, one name. Wala sang neutral ground. Masiling kati, okay lang kung hindi ko mag-reject, okay man lang naguro. No. If you reject Him, amo na ang pinakadako nga insulto sa Diyos.
Ginbuligan ka na, ginhatag pang iya bugtong anak, tapos i-reject mo pagid, ati impierno. Linaw nga kalayo. May namangkot sa kay Paul, Sirs, what must I do to be saved? Ang sabat nila ni Paul kag ni Silas, the same thing. Believe on the Lord Jesus Christ. Kompleto nga name. Amo na ka-importante ang name. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Now, klaruhon ta lang, amo ning akon gina-emphasize na karon every time nga ga-share ako sang gospel. Ano nga klase nga pagtuo ang makaluwas? Kay bisan ang mga panulay nagatuo man. Thou believest there is one God. Maayo man na, thou doest well. The devils believe, they also tremble. Sobra pa gani ang pagtuo sang mga panulay. Kay nagakurog pa sila. Nadlok pa gani sila. Isa ka bes may isa ka demon possessed nga nagapamati sa kay Jesus nga nagabasa sang scripture. Gulpi lang tumindog ang demon possessed kag magsiling, Let us alone. What have we to do with thee? Thou Jesus of Nazareth. Kilala ya si Jesus? Art thou come to destroy us? He knows Jesus is the judge. And he knows Jesus is the authorized judge to condemn them, to throw them into the lake of fire. Kilala ya gid? Siling niya, I know thee who thou art the Holy One of God. May isa pagid ka demon possessed nga sobra pa ka-powerful, kay hindi lang isa ka demon ang nagpossess sa iya, pero legion, damo. Si Jesus nagasakay sa sakayan, nagdungka sa Gadarenes. Pagdungka iya ginsugata sa sining demon possessed. Wala sing makabato sa iya, sa dining demon possessed. Pero kinulbaan ang demon possessed. Matthew 8:29. Siling niya, what have we to do with thee? We, kay damo sila sa isa lang katao. Jesus, thou Son of God. Kilala ya si Jesus? Nahadlok siya. Art thou come hither to torment us before the time? Kilala ya gid si Jesus nga amo ang judge. Kilala ya nga si Jesus among executioner sang judgment. Kinulbaan siya. They believe and yet they cannot be saved. Nga man, duha ka bagay. The devils believe but they don't repent. Wala sila yan naga-change of mind. Wala sila yan nagatalikod sa ila sala. They have the same belief. They believe God more than we believe. Kaya nakita gina nila yung Diyos. Naupod na nila yung Diyos. Nakita nila ya si Jesus na tao, napatay sa cross, nalubong na banhaw. Kita na nila. Why tayo kakita sina? They have no reason to believe, but they will not repent. Siling sang pulong sang Diyos, testifying both to the Jews and to the Greeks. By the way, the same message to the Jews and to the Gentiles. Repentance toward God is very important. If there are those that would teach, wala na iya kinanglan repentance, that is the devil's belief. That is the devil's doctrine. Wala na iya sa Bible. Iyan na isang panulay. So karon nagalapta na, believe lang, wala kinanglan repentance. Amo na ang belief sang panulay. They believe but they don't repent of their sins. Repentance toward God and faith, again, Lord Jesus Christ. Kompleto naman nga ngalan. Siling sa Colossians 2:6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. You should receive Him in His complete name and title, that He is also Master sa imo kabuhi. So walk ye in Him. So again, Jesus is God, your Savior. Siya gid lang, wala na sang iban. Kag siya man agalon. Amo na si Jesus nagsiling, nga ginasagad yung ko tawag Lord, Lord, wala man kamo gatuman. Anong sugpon niya sina? You would read, depart from me, I never knew you. Wala ko kilala sa inyo. So klaruhon naton, aton faith.
Siling ni Paul, examine your faith. Examine yourselves whether ye are in the faith, unless you are reprobates. Reprobates means fake. Unless fake. So base, mambal kita, gasimba man ko permi, ara man ko da permi. Pero you should examine yourselves what kind of faith is that. Do wala kablagana, gyapon magtuman sa Diyos. Seremonya lang ang aton ginatuman. Seremonya sang aton nga reliyon, sa aton denominasyon. Kinanglan gid patud, tudtuod ang aton nga pagtuo sa Diyos. Kag isang application sina, kung may gin-soul winning kamo, hindi na kamo mag siling nga, ay, na-soul winning ko na, nag-pray na, nagbaton na kay Kristo. Pero kung wala kamo sang makita nga change sa ila kabuhi, you continue to follow up on them. They might not be truly saved. Ang panulay nagatuo, pero wala paghinulsol. Kag ang ikaduha nga bahin, hindi luyag magtuman sa Diyos. They don't take Him as their Lord. Ang gusto nila sila ang tumano ni Jesus. Hindi ba? Mo nang ginimo sang panulay. Gintintarya si Jesus para si Jesus among matuman sa iya. So two things nga kinanglan sa tutuod nga pagtuo, you repent of your sins, and then that will result to you following the Lord Jesus Christ. Hindi niya faith plus works, but true faith is equals to works, obeying the Lord Jesus Christ. There is no other name but Jesus. And you have to put your full faith and trust in Him, obey Him, make Him the Lord of your life. Duko sa aton ulo, piyong sa aton mga mata. Ginoo, salamat sang imo pulong. Salamat, Ginoo, nga wala na kami dapat paligban. Kay isa lang ang amon nga tubangon. And that is even a great advantage. There are other religions nga damo ila Dios. And that would be so confusing, so chaotic. And yet, Lord, you simplified everything. Gin-simplify mo ang kaluwasan namon. All we have to do is to believe. Gin-simplify mo ang mediator namon, isa gid lang, wala na sang iban. Nga aga pangita pa kami sang madamo nga manluluwas. Madamo pa nga examples. Madamo pa nga mga savior. Madamo pa nga mga sovereign sa amon kabuhi. Nga ara malang tanan gali kompleto na kay Lord Jesus Christ. So Lord, help us to focus only on our Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, for that. In Christ's name we pray. Continue bowing down.